it. Listen! The pen is mightier than the blank. The paint. The pain. Oh, the pain is, ano daw? Mightier than the pain. Oh, the pain. So yung sakit ay mas mightier. Paint as in my teeth. Oh, nagpaliwanag pa talaga siya, guys. Oo, sa likod ka. Mali. The pen is mightier than the Paint. 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 Oh, inulit mo yung isa. Pinsan mo yon. Oh, game. The pen is mightier than the Pentel pen. pentel pen. Oh, di ba? Tama naman. The pen is mightier. Kasi mas malaki ang pentel pen sa pen. Oh, game. Listen. The pen is mightier than the Ball pen. ball pen naman. Kalaban ng pentel pen. Oo. Oo. Kakaano nyo yan. Kaka-online nyo. Game, Lira. Sagutin mo na to. Sana alam mo naman na game. The pen is mightier than the Pencil. Natawa ka pa nga sa pagkabobo mo, ha? The pen is mightier than the blank. Paper. Ha? Paper. Paper. The pen is Makukuha na sa mightier. Ano ibig sabihin? Nakabalik ka? Di ako bobo. Ah, di ba? So, kayang-kaya mo to. Game. Oh. The pen is mightier than the... Sword. Ha? Sword. Sword, tama ba? Dahil dyan, ibibigyan na namin lahat sa'yo. Ibigyan mo na friend. 1, 2, 3, 4, 5, 20,000. Yes! Congratulations Sa inyo po may pamasahe na ako. Okay. Oo. Eto na, sagutin mo. Your question is, habang maikli ang kumot, matutok ang blank. Bumangon! Tama ba? Oo, sayang, mali. Kasi pinaniniwalaan mo sarili mo eh. Another chance. Oh, another chance. Alam ko na yan. Okay, habang Sabay namin kasi alam mo na. habang maikli ang kumot, matutok ang blank. Maluktot. Hoy! Mamaluktot! Yes! Sa wakas. Oo. Kasi pinapanood ka ng parents mo ngayon. Okay. Here's your question. Action speaks louder than... Words. Word! Ay! Correct! Dahil dyan, nanalo ka ng 20,000 pesos. Maraming salamat. Tanong, walang sumisira sa bakal kundi ang sariling blank. Kalawang. Kalawang is correct! Yes! Galing! Galing! Ang lakas niyang mag-spike talaga. Volleyballista nga siya. Galing. Okay, here's your question. Kumpletuhin ang linya ni Nora Honor. Ayan. Okay? Isa to sa mga pelikula niya. My brother is not a Gay. gay! Is not a gay! Is not a gay! Ang kapatid ko ay hindi bakla! Ang kapatid ko ay tomboy! Yan. My brother is not a Pig. Pig! is correct! 20,000. Yan! Sinong hindi nakakuha ng cash? Ay sila, madami-dami. Okay lang. Matawa mo saya